Biscuit, like that. Biscuit. Ah, sky plate. Sipa. Ay na naman, oh, sino gawa niya si Mami mag-vlog? Si Gab. Yung ate kong pinakamaganda, mabunganga sa lahat. Oy, Ipinapakilala ko sa inyo ang ate niyo, Jericho. Noy, noy, noy. Ay, ito pa na dam. Agiti kay kayot yun eh. Yung nagyogi tayo, wala tayo aminata. Agi dyan. Jenny! Agita pa yun eh. Lahat yan. Yung doon, ilagay mo doon. Yan lang, sinama na. Ay, tulungan mo naman. Ikaw naman, Papa Udang, pabayag-biyag ka dyan. Labas-labas din. No, no, no. No. I don't know if she did it. No. Eh.